السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا 131واں حصہ ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے متولی شعراوی رحمہ اللہ کے متعلق۔ جو بھی تفسیر سنتے ہیں عرب کے علماء سے، عربی زبان میں جو بھی ویڈیوز اگر سنتے ہیں تو ان کے لیے یہ نام نیا نہیں ہوگا۔ متولی شعراوی معروف مفسر ہیں اور ویڈیوز ان کے یوٹیوب میں موجود ہیں اور کئی لوگ ان کے ویڈیوز سنتے رہتے ہیں۔ متولی شعراوی یہ 15 اپریل 1911 کو پیدا ہوئے۔ مصر میں دقادوس نامی ایک شہر ہے، وہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے۔ 11 سال کے تھے اس وقت میں حفظ مکمل کر لیے تھے۔ 1916 کو معہد زقازیق میں داخلہ لیا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے آپ وہاں داخل ہوئے تھے، وہیں سے آپ ابتدائی تعلیم شروع کیے تھے۔ جب آپ بچپن ہی میں تھے، ابھی چھوٹے ہی تھے، اسی وقت سے آپ اشعار کو یاد کرنا شروع کر لیے تھے، اقوال کو یاد کرنا شروع کر لیے تھے اور حکم کو یاد کرنا شروع کر لیے تھے۔ گویا کہ آپ زبردست انداز میں حافظہ رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت دی تھی اور 1923 کو آپ معہد زقازیق سے شہادہ حاصل کیے۔ یہاں آپ ابتدائی تعلیم حاصل کیے تھے، اس کے بعد معہد ثانویہ میں آپ داخلہ لے لیے۔ شعر و ادب میں پہلے سے ہی آپ کو دلچسپی تھی۔ آپ کا شوق اور آپ کی دلچسپی شعر و ادب میں بڑھتا گیا۔ اس طرح اپنے ساتھیوں میں آپ ایک مقام بنا چکے تھے۔ طلبہ کے آپ رئیس مقرر کیے گئے تھے اور ایک جمعیت بنائی گئی تھی، جمعیت ادباء زقازیق۔ اس جمعیت کے آپ رئیس بھی تھے اور آپ کے جو اس وقت ساتھی تھے یا آپ کے ہم سبق جو تھے، ان میں دکتور عبد المنعم خفاجی، شاعر ابو طاہر فاشا، استاد خالد محمد خالد، دکتور احمد ہیکل، دکتور حسن جاد، یہ سب آپ کے ساتھی تھے اور یہ جو بھی لکھتے تھے تحریر میں، یہ لوگ جو بھی لکھتے تھے وہ آپ کو آ کر ضرور دکھایا کرتے تھے، آپ کے پاس ضرور رکھا کرتے تھے۔ 1937 میں آپ کلیۃ اللغہ العربیہ میں داخلہ لیے۔ 1940 کو وہاں سے آپ فارغ ہوئے۔ 1943 کو تدریس کی اجازت آپ کو دی گئی اور آپ طنطا کے معہد دینی میں تدریسی خدمات انجام دینے لگے۔ پھر وہاں سے زقازیق کے دینی معہد میں آپ کچھ دن تدریسی خدمات انجام دیے، پھر اسکندریہ گئے، وہاں پر آپ دینی معہد میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ اس طرح 1943 سے لے کر 1950 تک گویا کہ آپ تدریس ہی میں تھے۔ 1950 میں آپ کو معہد جامعہ ام القریٰ میں آپ کو پڑھانے کا موقع ملا۔ 1950 میں آپ کلیۃ الشریعہ میں آپ بحیثیت استاد مقرر ہوئے۔ حالانکہ آپ تخصص کس فن میں کیے تھے؟ لغت میں، لیکن وہاں پر عقیدہ پڑھانے کا موقع ملا، لیکن آپ پیچھے ہٹے نہیں بلکہ محنت کے ساتھ عقیدے کو جو ہے زبردست انداز میں آپ پڑھاتے رہے اور پڑھانے لگے۔ 1963 میں کچھ اختلاف کی وجہ سے آپ کو سعودیہ آنے سے منع کیا گیا۔ وہاں سے آپ جزائر گئے، وہاں 7 سال تک آپ تدریسی خدمات انجام دیتے رہے اور دیگر اداروں میں بھی آپ خدمات انجام دیتے رہے۔ مختلف ادارے، جزائر کے علاوہ مختلف اداروں میں آپ خدمات انجام دیتے رہے، کام کرتے رہے۔ آپ مختلف قسم کے
मेडल भी आपको जो है उस ज़माने में मिल चुके थे। कई किस्म के मेडल थे आपको हुकूमतों की तरफ से आपको दिया गया था। आपकी किताबें भी हैं और आपके चाहने वालों ने आपकी किताबों को बाकायदा जमा किया, उनको नशर किया और हर जगह जो है फैलाने में मशगूल हैं, जिनमें आपकी मशहूर मारूफ़ तफसीर है, तफसीर शुअरावी के नाम से। इसी तरह कई किताबें हैं, चंद एक के अगर नाम यहाँ सुनाऊँ मैं तो अल इसरा वल मिअराज है, अल इस्लाम वल फ़िक्रुल मुआसिर ये भी एक किताब है, अल इस्लाम वल मरअह अल इंसानुल कामिल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी आपकी एक किताब है, अल हदीस अल कुदसिय्यह ये भी आपकी एक किताब है, अल अदिल्लह अल माद्दियह अला वजूदिल्लाह ये भी आपकी एक किताब है, अल आयात अल कौनिय्यह व दलालातुहा अला वजूदिल्लाह ये भी आपकी एक किताब है, अल बाअसु वल मीज़ान वल जज़ाउ अत-तौबह ये भी आपकी किताबें हैं, अल जन्नह वअदुस सिद्क़ किताब है, अल जिहादु फ़िल इस्लाम ये भी आपकी किताब है, अल हयातु वल मौत ये भी आपकी किताब है, अल खैरु वश्शर ये भी आपकी किताब है, अस्सिहरु वल हसद ये भी आपकी किताब है, अस्सीरह अन्नबविय्या ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। मैं हर एक का नाम नहीं लिया हूँ यहाँ पर, आप चाहे तो देख सकते हैं। इनकी तफसीर में आप चाहे यूट्यूब पर सुने या इनकी किताब पढ़ें, तफसीर की जो किताब है इनकी वो किताब पढ़ें या यूट्यूब पर आप इनकी तफसीर सुने। इनकी तफसीर में चंद बातें आपको मिलेंगी। वो क्या है, आप लुग़वी तौर पर बहस करते हैं। क्यों? इसलिए कि ताकि नस को समझने में आसानी हो। नंबर 2, आप इज्तिमाई इस्लाह को मलहूज़ रखते हैं, यानी मुमकिन है जितना मुमकिन है उतना जो है इस्लाही बातें आप तफसीर के ज़रिए से अपने यूट्यूब में भी बताते हैं और आपकी किताब में भी आप ये पा सकते हैं। मुस्तशरिकीन के शुबहात की आप रद्द करते हैं, यानी उनके पास कई शुबहात हैं, मुस्तशरिकीन के पास कई आयतों को लेकर वो लोग जो है एतराज़ करते हैं, तो आप अपने वीडियोस में भी और अपनी किताब में भी उनका रद्द करते नज़र आते हैं। इसी तरह आप दौराने तफसीर अपने तजर्बात भी बयान करते रहते हैं। इसी तरह ज़रबुल अमसाल आप बयान करते हैं और मंतिकी उसलूब इख्तियार करते हैं। सूफ़ियत भी आप तफसीर के दौरान हम लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये बात भी जहन में रखने की ज़रूरत है। इनकी तफसीर देखें या ना देखें, पढ़ें या ना पढ़ें, इसके बारे में अगर मैं एक जुमले में कहूँ तो अगर आप सही और गलत में फ़र्क जानते हैं, मनहज आपका सही है, अब मनहज के बारे में बिल्कुल मुतमईन है, तो आप ज़रूर सुने, क्योंकि चंद जगह आपको तावील करते भी नज़र आएंगे, चंद जगह आपको ऐसी बातें भी नज़र आएंगी जिसमें आप जो है शक में पड़ सकते हैं। तो बेहतर है कि अगर आप मनहजी तौर पर मुतमईन हैं तो आप फ़र्क कर सकते हैं, इनके अंदर जो सही बातें हैं वो ले लूँ और जो गलत बातें हैं वो छोड़ दूँ, तो ज़रूर सुने, फ़ायदा होगा। नहीं, अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो बेहतर है कि आप ना सुने। जो हमारे पास अहले सुन्नह वल जमाअह के जो उलमा हैं वही हमारे लिए काफ़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद शेख अलबानी रहमहुल्लाह इनके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं कि खुतबा के लिए ये क़ुदवा हैं। इनके उसलूब ख़िताबत को बहुत से लोगों ने अपनाया है। शुअरावी उलमाए अज़हर में से हैं और उलमाए अज़हर लुग़त, तफ़सीर, फ़िक़्ह तक़लीदी में माहिर होते हैं, लेकिन सुन्नत से दूर होते हैं। उनमें कुछ मुखलिस लोग हैं, जब उनको तंबीह की जाती है तो वो मुतनब्बा हो जाते हैं। अब्दुल मुहसिन अल अब्बाद फरमाते हैं कि वो अहले सुन्नह वल जमाअह में से नहीं हैं, बल्कि वो अहले तावील में से हैं। ये चंद बातें हैं मुतवल्ली शुअरावी रहमहुल्लाह के मुताल्लिक़। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपकी खिदमत को कबूल फ़रमाए और आपको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।